अजून So 3 days budget session I think start okay सांगते. So I think 3 दिसां बजेट शॉर्ट बजेट तें एक्चुअली आमी एक्सपेक्ट करता आनी कितें दीस मेळपाक जाय आसले पूण 3 दिसां तो कितें इश्यू आमकां घेवपाक मेळटा ते आमी घेतले. थोडी क्वेश्चनां आमची जॉयंट क्वेश्चन आहाय कॉलिंग एटेन्शनूय आमी घातली आहाय आनी प्लस आमी 0 वराचेर तें डिस्कशन जातलें आनी गव्हर्नराची रिप्लाय या सो तेजेरूय आमी उलोवपाची आमची तयारी ना. मेजर आहाय आतां आमचे आतां सद्या आमकां मेजर प्रॉब्लम आहा तो उदकाची प्रॉब्लम चलता. उदकाचे प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता ते रेल्वे स्टेशनार तो एक इश्यू चलता तेय इश्यू आमचे डिस्कशन जातले. थँक्यू सर. काल एक स्टेटमेंट दिला काँग्रेस लिडरांनी की वी विल नॉट गो अलायन्स विथ द आम आदमी पार्टी. आमच्या आम आदमी पार्टी तें पयलीं म्हणपाक जाय आसलें न्हू 2024 इलेक्शनाक बायकॉट आसलें. सी आमी आमची तयारी चालूच आहा न्हू आमी आमची तयारी चालू करता. तुम्ही कितें नांवां बी सांगलेली ते काडपाची आसा कितें ऑफिसां ओपन केल्ली आहाय. हांवें सांगलें ऑपोजिशनान ऑलरेडी विशय काडटा सरकार उत्तर दिवपाक जाय. सरकार उत्तर दिता ऑल द बेस्ट. तुम्ही एक स्टेटमेंट केल्लो की फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑपोजिशन माझे ऑप्शन आणि पुढे काय घालतात हय सत्तरी खुबशे अस्वल भोवता कारण डेंजरस ती सांगला फॉरेस्ट PCCF रिव्यू कर कितें चल्लां तें कळून आनी जर ते हॅबिटेटेड एरियान जर डिस्टर्बन्स जाता काही लोक बसले जाता ट्रँक्युलायज करून दुसरे कडेन तरी एबिलिटी सांगला ते काय. yesterday one more protest was in ओल्ड लोकल प्रोटेस्ट I have no idea. Whatever is within the rules and framework of the law will be followed. If there is any violation, we will not allow. As you know that as far as illegal plotting, other things, we have filed several FIRs. Nobody will be spared. Recovery, everything which is there, unnecessary issues are being made when we are already going for the recovery. Whatever the directions of the government from time to time will be strictly followed. We are here to follow rule, regulations and work within the framework of the law. And whatever is in the guidelines, just because there is a protest and somebody protests for a particular reason, I cannot answer that. Neither I can comment on that because whatever is in the guideline, whatever is in the rule, regulation will happen. And whatever there are certain guidelines, they are debated and framed. Some of them are framed in the floor of the house and after thorough debate and deliberation and by law. So whatever is within the rules, regulations, we will go as per that. any permission will be given to For what? कन्स्ट्रक्शनाक ओल्ड गोवा येता ते म्हाका खबर ना आतां ते हांवें वाचलां तें पळयलां पण कितें आहा जर रूल्स रेग्युलेशन एंड फ्रेमवर्क एंड गायडलायन्सचे भितर आहा तर म्हाका आय हॅव टू ऑनर द रूल्स रेग्युलेशन एंड गायडलायन. इफ इट इज इन वायलेशन ऑफ द गायडलायन यू बी रेस्ट अश्योर्ड विदीन 24 hours I will take action. I have asked for the details. Let me get the details. केन्ना unnecessarily somebody spearhead a particular issue, but it is the duty of the government to verify it and then come to the media and whenever on the floor of the house I'll answer. विदाउट TCP परमिशन खूप सारे इलिगल हो कन्स्ट्रक्शन मी बघितलंय पण ते आता ते लोकल लेवल पंचायत आणि ह्या सगळ्या लोकांनी त्याच्यावर लक्ष ठेवायला पाहिजे. आता सगळ्या गोष्टी जर TCPला लक्षात आणलं आमचं वी विल फाईल द FIR and whatever needs to be done. That's why I wanted to actually strengthen the TCP Act further to see that we are able to take strict action on such illegalities and huge penalties. It is necessary. कारण अननेसेसरी तिथं लोकांना वाटतं की TCP परमिशन देतं TCP दिलेलं नाही. एव्हरी टाइम TCP को ब्लेम करतो सगळे तुमचं टार्गेट आमचे मोगान पडले रे.